هيثما تسمثينا وقال غادي توالين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسون أرثزرة المغربية سنت إجهدرن سمازيغ ثديان تبوسجد نغال في سونا تراك دا شيء ضروري دي سونا تراك خاصية كان يضرون جموع يظلي أندي هضرد يعني مضبرة من زو سونا تراك البي دي جي ولد قدوري نال باللي الحالة الله سونا تراك ماشي الحالة إكس فرح أين عنان ثاديري مثل إيدي كتمن ذي المؤسسية كي متزرم سونا تراك توشد في ليكونومي نتمورت للجزائر نتساث الساس من زمان أدنيني انت ذمسا انت مورث للجزائر ذكراه يسقسين يعني انسيا نفهم اي غير نبض على الحاله كين اي غير يعني ولاش ثمغلي نظن غير ثنا لي زيدرو كاربور اي نعنى اي نعنى انت ذمسا انت مورث الجزائر هذه اللي كذنا يبقيون الحرمه دفك ثمغلي نسنا مكرتوني الحاليه كين مقبل نبذو ثانيا بوسكان وحد نسل التقرير نولت مثلا مصير مزاو من بعد الحل لابلونشا بيي إغري يساول ونغلاف مزوارون تمورت حمد ويحيى إوا كانت صفاغ الجزائر دي تزغان تبذريم تسيدير أكني ولا نتسا تورا النوفا كراغي مضبرن كراغي كافارن أملي غاندي ياكد لا فلان إكساولن ولا ذني ثنيا ذوك الجموع وسقامو اللومة أروف دل الدينار زايرين أياكي غدايني غير يتبهن أطاسي مسناون تدمسا إسقوسني عدان لمعنى يون أوري حسي غرينسن ساكن أي غرثورة ذا قادي سعزين إظلي أريت مسلاين السا غافوف دل لاموني نلزاير سي الجهة النظام البي دي جي غنصونا تراك عبد المؤمن ولد قدور إدينان ثلاثة وقورن أغار ذفير ذا كان صونا تراك مازاليت تيغ جديد نتذمسان تمورث إظلي ذقيوث نتبني لي تيجمعان ياكو ذكران اللي كادر تخباني ثاقيا دي الجزائر ثمن ناغث ألا يقار صونا تراك ثوغال غار ذفير ألا تسيدير ولا ذنت ساديوث نتزغان تمقرن ذواطاس إعكيرن إميان يقوما ديالي البترول ذي السومة ولا الأمور النظام يشدن غار ذمسان الدنيث يقفدلن والجزائر وتزميرارا أتقابل ذا شو إجان عبد المؤمن ولد قدور أديني غياكي ذي السواحث أمثا عند ثمورت الجزائر يتسيديرن يون الحريص مقرن إيميغو إلا قارغانتسو ذاكينا قاذي تسرقون العهدة خمسة سيثورا ألا السوجذنا النار إتفرانت 2019 ميوالانا حمالي تسدود غرغرسن السلفن ثرقا سند النظام إيواكين أسروثن كنسن يهوى ذاكين ولان إسرثيين لا بلونشا بيي غاز دو شيست دينار مينوث تيغير إتوريقين إسالايت سورارو ذافون إيواكينا ديرنو غادي يشتي ويسن ذا شو غادي نولفون أزكا إيواكينا تسدهون أكذوذ وذي يغفل غاف تواغيث مقرن لابليكاسيون لارتيكل 102 مرحبا سيسون في كلت نظام شكرا ولتمثنا نصيرة مزاوية في التقرير هاكي ادينا كان بالذي البلاطوس الفرحه مقرن مثلا عباس بالجديد انا غماس ثنو مم يختم ديك النغلي ثانيا تدي في كلامه ناس ام كري تولي الحلايا كي عباس السلام عليكم وزول في الله السلام عليكم وزول في اللون ينفرج المغاربيه سناث سمثان دامت لم بارك الله فيك يا عباس ما كيد نشكر تص تكشمط كيدنا هذه اللي كنا غنسيل الجزائر مس حسن موسي يمضبر اقديم ذينا في الطريق داش دي سالثيث ادي في كتامو لي ينس ولا نتا اين يعني هذا شيء ضرون لصونا تراك امك الجزائر يعني وفي غالا سيت مغليه كي نا سي لا فيزيون يعني يقلان مقبل يعني كل سيت وشد اف لي زيدرو كاربور هذه اللي غنوك السكايبي كي ناقص سنتينا مس عبد الوهاب زعتري بروفيسور على لونيفرسيتي دو كونستانتين بوليتكنيسيان السكايب ايلين كيدنا مرحبا سيسون يوك سماثا اد نبذو سيغماثنا عباس بالجودي ديال البلاطو عباس يعني سوناتراك بين اونوري سي كونترا يهضر مسؤول القدور يمضبر من زون سوناتراك لو بي دي جي يناد بلي الحاله سوناتراك ماشي الحاله اكس فرحا خاصة كان سي الجهه النظام نظرا يعني باللي ميم ثلاثه ليكونومي يعني تمورت الجزائر تسندي الحاله ولات نتث ماشي اكس فرحا امكن نبض الحاله كي مس عباس بالجودي ثزوراين يدينا مس ولد قدور مدبره مقران يعني الشركه نسونا تراك ماشي ذا جديد ماشي ذا جديد ننتيد وننتيد يعني لي سبيسياليست لي زيكسبير يعني الدومان زدام صافي شحال
داينيك صوتن داينيك دينا اذا شي صوتن اديني الحوايجي خاطرش يعني الحاله التزيار واش يصوت نتدامسه نتمورت نكون نزرا سوناتراك وتبعيداره في الحالين تدامسه دونك اينيك ترانك تمورت سكواسيني نكورا سيني سكواسناي نكورا ايمي صبن يعني السومه من البترول يحوز مقر مام سوناتراك يحوزيت دونك ايني واش نصوت وكايني نقار لي ثيد مازال ثيدنيني وسعينا راه ثمغلي غرزات ما منتين تيد هناك لازم سوناتراك تسعو ثمغلي قسا 30 سنه 40 سنه 50 سنين نقولها والزملاله تدو سليمان براتيك سليمان سادير سليمان بروسيدور غاس ما الا لي كونتكست انترناسيونال اي ناسيونال مبدلنت الشركه سوناتراك لازم تبدل العقليه نسا تبدل لي ميثودونينس باسكو تدمسا امغذال يعني تدمسا قماضال تنبدل داينيك جان سوناتراك الا تبدل ولكن ودينا هذا الشيء تسبه ودي فكاره البيلون ودي فكاره نكون نزرا غاس ما الا سوناتراك توقن غلقوثي الجزائريين سوناتراك نتاثي للجزائر نتاثي تدمسا للجزائر سوناتراك قنغرس اكدو دايني الجزائري سوا دي خدامن سوا كلارونت يتسكشم ولكن السا ماده سنت ما الديفك ثموغلييني نكونوا زراره لي زونجو يقلان دفير وين يدينا ما الا اسكو بصح نير ما الا جوست تزورت يوكل تدون تيد دي كونسيسيون يتدون الخدمن صدير الي بارتنير سوا الجزائر البريفي سوا يعني الخارج يعني توليض باللي لا الكرام القرارات بالك بغانا تنفرن بارابور سيت سيتياسيون يعني بالك يعني استنا بيرسيو باللي il faut faire des concessions et les grandes sociétés بصح باسكو نكون نزرا باللي امكيك السداي ودابو ثيلوفاين تمورت اسمر ديري ندري من اسمي ثلاث دريمت دونك انت يقتفن المونوبول يعني تيك مونوبوليزين وكلش سادير تيك مونوبوليزين لا برودكسيون دي مساكن اسمي ينقص ثورة تنقص دريمت تنقص لا رونت هذه كسلا لا مونو سادير المونوبول مي اذا شيك دنيغ ايني قعدنا نسوناتراك نيغ البترول الجزائر ماشي دا جديد باسكو 2005 تبدا تمسلايت اي مقارن لا لوا شكيب خليل لا لوا تقديم سنين 2005 ني غاسمي ديوسا مام سلوايني سلوايني اسمي ديوسا 1999 ماس بن اشنهو يسعى لي ديايني يوكلنا للدين الراس المال يعني هذا الدين لا كابيتال نسوناترا كاي ولكن من بعد يتوحبس باسكو كشمنت يوصل البترول 100 120 دولار دونك كشمن يدري من جان يعني ازمه الحل مغليه يقيث غالد باسكو ثو غالد انا ذاك تزيار توزير الحال توزير ولاش تسمى راس سوناتراك ثاني تسمى يحوزيت لا كريزاي دونك يغالد الهضريف لا لوا تجديد الهيدروكربون دونك ويني لونجوان قران دايني سادير لو دونجي لا لويني سادير لا لويني اتوحسب سادير باسكو سوناترا كايني سي دا زامول الجزائر سادير الرمز ام قران الجزائر قسمي تيدران قسمي اممن يعني المحروقات 71 تغال دا زامول يعني لا سوفرانتي الجزائر السا يمي قوت الحاله لا سيتوياسيون كاتاستروفيك ليكونوميه الجزائر واش يصوت دونك يحوز سوناتراك يعني يحوزيت مليح دونك باش تخممن امك ارض الدين امك الشركيني اتلدين غا تكشم البريفي غا تكشم لي زيترونزي تقول ماشي الشركه الدوله نعم صدير تقول ام شغل الشركات الاثنين صدير ام الشركات الاثنين ماشي السامبول ليطا ماشي ليطا باسكو سوناتراك كنا يمكن نسن نتاتي الدوله صدير سوناتراك الدوله سيمانيس يعطيك الصحة عباس سدوها على غرغورك يكشم ديك مس حسن موسي مضبر قديم دي نفطال انونسيان كادر دو نفطال قداش دي سرفيف حسن موسي السلام عليكم ازول فلاك Azul Nastar, ça fait plaisir, merci de l'invitation. Azul à notre ami Abbas et à tous les invités.
يعطيك الصحة حسن نجمة. حسن ندنو يعني تري رابيدمون ولا شو غيليف في الحالة نسونا تراك يفقد مسؤول قدورة الذي قرب اللي الحالة وتصفر حارة ذي سونا تراك نسلد يفكد يعني مثلا عباس يوث تنقص إكس نزل يعني ذي تاجر يجي اون في لا شوت دي بري دو بترول بالك شي يجي جات سونا تراك ديون ثبض الحالة غورس أندا يعني بالك ثلاث بتيت كريز ما زعما دنيني ان يوث تزغانت ولكن سي الجهه النظام بوكو دو كيستيون يعني يلاق اثني دنيني اي غير نبض الحاله يجي اي غير يا با يو دو ديفيرسيفيكاسيون دو نوتر ايكونومي اي غير صناط كاني قال انت تركيز انت ذا مسان تمورت الجزائر رايك مس حسن اوكي Oui, Anassar, à encore une fois, bonsoir à tous. Et je vais essayer de dire ce que je pense, Anassar. Bien sûr, Sonatrach, c'est une grande entreprise en Algérie. Sonatrach, c'est la mère de tous les Algériens, c'est le père de tous les Algériens. C'est la plus grande boîte qui nourrit la population algérienne, des 42 millions d'Algériens. Ça a plus de 125 000 agents. Elle fait un chiffre d'affaires de plus de 110 milliards de dollars an, dont 10% reviennent à l'écoulihal aux différentes filiales INES comme Naftal, Naftec, l'ENIP, les NAFOR, le NTP, etc. Oui, déjà elle, Nassar Sonatrach, est confrontée à des défis incertains. Surtout aujourd'hui, elle doit encore se restructurer, c'est l'actualité. Elle doit certainement diminuer ses effectifs. C'est certain qu'il va y avoir des licenciements, des congédiements avec sa nouvelle restructuration. Elle doit revoir son organisation et tout ça coûte de l'argent. Chez Agir Nassar, il va coûter de l'argent. Aujourd'hui, le cher Dina Nassar, malheureusement, on l'avait dit. أحسن يعني سمحي كان ما قبل أكد جاكد في الوقت يعني بور ديفلوبي ولكن مس عباس يفكد يتنقد سنبغى غاد نصل رايك اللي تنقطاكي إن ديعي زيدو 2005 يثلا يستمغلي ذي الوقت نشاكي بخليل أندا ثم غلي قارب بالك il faut ouvrir le capital de Sonatrach. اسك يعني منزمر الدنينين لا رابور يقلان ذار مسؤول قدور يقلان ذي مضبره من زثوره يعني لا سوناتراك لو بي دي جي دو سوناتراك افيك مس يعني شكيب خليل اسك ليدي ياكي نغثم غني ياكي غالد Bien sûr, quand on va vers la privatisation des sociétés nationales, Shakib Khalil n'était pas bête à l'époque en 2005, quand il avait dit qu'il fallait ouvrir le capital de Sonatrach à des privés. Parce que Sonatrach, les gros sous. Mais est-ce que c'est la bonne idée? Non, ce n'est pas la bonne idée. Sinon, d'ailleurs, après toutes ces solutions incertaines, temporaires à se proposer Moussanagui les derniers temps, on va vers le FMI, on va y aller vers le FMI qui va bien nous casser les côtes à Nassar. C'est dit, nous marchons à Nassar sur la corde raide, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Nous avions bien chanté durant des années, nous dépensions sans compter, sans rendre des comptes, nous dépensions dans du n'importe quoi, sans s'inquiéter des aspects de rentabilité et efficacité, ni même des choix des investissements à Nassar, ni des priorités, ou encore de leur localisation. On va de réévaluation en réévaluation, de surcoût en surcoût. Donc, pourquoi? Parce que ça a une vache à pétrole qui produit bien, l'or noir se vend en cliquant des doigts. Alors tant mieux, important du tout et du n'importe où, répartition n'importe comment et à n'importe qui. Toutes ces marchandises en Nassar, et je dirais qu'il n'y a que les marchandises et équipements importés depuis nos différents arrivés à différents ports navals. On ne se soucie même pas, mais les frais de douane. Est-ce qu'on doit payer les frais, les droits de douane et autres impôts, ni même à Nassar du contenu des conteneurs. La soupape de sécurité pour bien occuper les jeunes avec l'enseigne, nous fait des mains dans des situations un petit peu difficiles.
الوقت ديما نصر دونك au moment allô هتسلها حسن هتسلها حسن. voilà donc on a laissé en plus à Nassar on a laissé libre cours aux différents responsables des diverses institutions de décider eux-mêmes des conditions et les lois à appliquer dans la gestion administrative des affaires publiques qui leur sont confiées. Ils font semblant de gérer les goulots d'étranglement dans les bureaux des APC, des ministères, des hôpitaux, des douanes, etc. Mais au fond, ce n'est que l'entretien de la corruption qui se fait. Tout le monde trouve son compte dans ce labyrinthe Nassar diabolique et infernal, où tout le monde est responsable et personne ne l'est. Nous sommes arrivés à créer un chaos dans l'ordre. Voilà donc où nous sommes arrivés sur la bonne gouvernance, la bonne entre guillemets, la bonne gouvernance des différentes équipes qui se succèdent au podium depuis une bonne quinzaine d'années. D'aventure en aventure, qui tire à droite, qui tire à gauche, qui tire en haut, qui tire en bas, et tous prétendent poursuivre le programme de Faham Touhou. Donc aujourd'hui, je rejoins totalement notre ami Abbas qui dit que déjà en 2005, on avait voulu ouvrir le capital Sonatrach à des sociétés privées. Mais est-ce que le pétrole se vend de moins en moins. Les volumes d'exportation ont drastiquement baissé depuis notamment la mi-2014. Le prix du baril ne veut et ne peut excéder la barre des $60. Et c'est déjà bien payé quand je parle $60. En tournant autour de 55, 56, $54 le baril. Le ralentissement de l'économie mondiale, ils n'ont absolument rien fait pour que la donne change. Sauf le pétrole, donc le ralentissement de l'économie mondiale, le recours aux énergies autres que le pétrole en Europe, notamment à Nassar, la mise en route du gaz de schiste aux États-Unis, américaine qui trouve un peu rentable le gaz de schiste à partir de $54 le baril, tous ces éléments devraient inciter normalement les pays de l'OPEP, à commencer par l'Algérie. نعم. حسن إليك حسن وقد يجزم وقيل سي ولو كذا مثلا حسن نديو ان شاء الله كذا نروح مس عبد الوهاب زعتري بروفيسور اليونيفرسيتي دو كونستانتين سلمان اللي سداوي في قسنطينه يقول كذا بوليتكنيسيان مس عبد الوهاب زعتري. السلام عليكم زلف الله. بونسوار. وعليكم السلام ورحمه الله. زلف الله، تحيه لكم لاصدقائنا الضيوف وللمستمعين الكرام. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب، ميرسي بوكو، بارك الله فيك اللي تقبلت يعني الضيافة تاعنا. ولكن يعني أول سؤال سي عبد الوهاب، le PDG de Sonatrach يعني a reconnu lors d'une réunion hier avec les cadres de l'entreprise que la situation de la société n'était pas très bonne et qu'elle éprouve des difficultés à honorer ses engagements. يعني احنا tout en sachant que يعني Sonatrach هي يعني le pilier de l'économie algérienne. يعني qu'est-ce que signifie cela? Oui, en effet, il a reconnu hier que Sonatrach, en tant que grosse boîte et boîte principale des ressources financières algériennes, elle va mal du point de vue organisation et aussi du point de vue fonctionnement. Mais comme toujours, ces gens-là, il faut prendre ce qu'ils nous disent avec beaucoup de réserve, parce que nous apprend-il quelque chose finalement? Non, il ne nous apprend absolument rien. C'est vrai que Sonatrach, c'est le cœur financier de l'Algérie, comme un cœur pour l'organisme. Mais nous savons que tout le corps va mal. Tous les organes de l'Algérie en tant que pays, tous les organes vont mal. Sonatrach va mal, Sonelgaz va mal. Les institutions de l'État fonctionnent très très mal. Elles sont trop bureaucratisées. Elles sont exprès bureaucratisées pour permettre justement le facet de la corruption. C'est fait exprès finalement tous ces dysfonctionnements. Les personnes qui sont responsables de toutes ces entreprises ne sont pas choisis pour leurs compétences ou leurs talents. Ils sont choisis parce qu'ils appartiennent à des clans dominants. Chaque fois qu'un clan domine, il place ses hommes. Quand un autre clan
domine, il replace d'autres personnes qui vont critiquer les premières. L'Algérie fonctionne comme un corps totalement malade. Tous les organes sont malades. Donc, et puis, allons-y pas à pas. Qui est-il ce monsieur Ould Qaddour pour prendre en charge une si grande entreprise et faire un constat comme celui-là, pour dire que tout va de travers. Il a lui-même participé avec des clans à ce mauvais fonctionnement, justement. Et lui-même, il a été pour espionnage économique en plus. Il a même, paraît-il, fait la prison. Et maintenant, on ne nous dit rien qu'on s'est trompé sur son compte et qu'il est honnête ou la tchaja. On nous dit qu'il a fait de l'espionnage et puis on le replace à la tête de l'entreprise principale de l'économie algérienne. Allez comprendre quoi que ce soit, qui va faire confiance dans ce système algérien. C'est plein de problèmes. Donc ce qu'ils nous disent, nous le savons et ça fonctionne mal. Et le problème, c'est qu'on a l'impression, avec les décisions, l'emprunt obligataire, le financement non conventionnel, le gaz de schiste et je ne sais quoi, la restructuration apparemment de son gaz au Kulchi, on est en train de chercher ailleurs au lieu de se remettre sur les rails pour résoudre les vrais problèmes économiques de l'Algérie. هذا هو المشكل. نعم. عبد الوهاب قعد معنا يعني غنستافيك عبد الوهاب عباس هادو غنغرغورك يعني سليضك مثلا عبد الوهاب زعتاد قال كل شيء هلك دي ثمورتنا ماشي كان سوناطراك يناد يعني ادنا هدار في خيرا ثمثالين ولكن امكن دنيا كتشيني ولا شتا مغنيه با دو فيزيون دونك اون اي اون تران دو بوزي دي بروبليم كي كوريسبوند يعني دي سوليسيون كي نو كوريسبوند با لي بروبليم النهار. وي بصح يعني كوني ميد نهضر ميد نبذر يعني لو كاين سوناطراك ني غامذيين سوناطراك خاطر السوناطراك يعني مشغول الشجره يعني كفرن الغابه يمكن لنا السوناطراك نتاثي الدوله نتاثي ليكونومي الجزائر دونك ما يحوزيت اين تيحوزن دونك يحوز الجزائرينوك نوطامون الشعب الجزائري يوقن يعني القوثنسن يتوقن الشركه دي ميلي خدامن يقن ثاني القوثنسن الشركه دونك سي تنجو ذم قران خاطر شي 100 طن 100 طن غسوناطراك دونك يحوزيثن دونك توزيرنا هني ذاك يجيو الثونيت نتزيار دونك وسعينا لا دي سوليسيون دونك دوي يعني المشكله مقران نسن ان ما تحوزيثن يعني لا كريز نيغ ما يحوزيثن التزيار تروحوا نغلي سوليسيون فاسيل ينهني سادير دي سوليسيون فاسيل الحكومه ولكن دي سوليسيون دور فوق ذود يعني دي سوليسيون دور في الشعب دونك سي بور سولا ثمثال تاين سوناطراك السايني اين يكسكوذن اين دينا ومضبره مقران سوناطراك يطلي الخوف مقران ان يسعى سادير الزفير اين دينا ثلا الحاجات سادير ثلا الخلفيات نيغ ثلا النيه نسن يوكن هذا روحان باسكو ويني دي ويني دي مضبرن وسعينا ليجيتيميتي سيدي مضبرن توا عينن سيدي مضبرن توا امبليكين لا كوريبسيون ساعانو كلي دوسي ساعانو كلي ما متسينا تيدي طلي هناك باللي السوناطراك عداد كتسويحين توزير زراك 2010 غردا شحال لي زافير قعدنا نغلا جوستيس سوناطراك يوث سوناطراك سين شحال لي بي دي جي يكسن شحال لي بي دي جي يكشم الحبس جالس انت الا بالحبس لي بروسي خلصوا لي بروسي شركات النظام يخسرن لي ترونجي شحال ينغلافن يتوكسن في الدران لا فيرين سوناطراك دونك اين يدينا يطلي لاقتنا صدير اثنوالي سلحرز اثنوالي سلحرز الشغل باسكو اموكني شارج دو ميسيون يعني شارجينت يوكن اديني الحاجاي باسكو تزورت يتواغي يدي ثدون وكن ادف سين شركه ما من سيناتين خاطرش ثوره سوناطراك جمعن ستان جروب يجمعن اطاس صدير الفروع يعني غاتاك يعني دي نقطه كاع بس كتسواليض باللي سوناطراك نزمره دنيني سي لونجو ناخذ نتسف تركيز نتمنغين نتربع يعني لا لوت دي كلون يا غير يضرون وكذا كونترولين سوناطراك وك يعني
Est-ce que Sonatrach, elle fait partie de cette lutte? Oui, c'est tout à fait, parce que c'est que Sonatrach, on se les enjeux les enjeux économiques, les enjeux les guerres, c'est-à-dire politiques, les enjeux aussi économiques. Et elle a été visée, c'est-à-dire Sonatrach a été visée, ça fait longtemps par يقارنوا ثورة اصحاب يدريمن ويكسعني يدريمن ثورة كتمورت يديو لينا كايني ساعان قلب نسن يعني قداه نسن ايوا كنا تكشمن سوناطراك ايوا كان سوناطراك كايني الا قد تكشمن الا قد هاد السعون دينا لي زاكسيون ني غتسر ني غاد تفنكر لي سوسيتي ثي غد داخل ميم الخارج صدير كثما الخارج نزرا باللي الا طمع سوناطراك هي صافي ديزاني ولكن داش يكفرنو كلي سما ثواغينايني دونك اسمي لا ندريمن دونك تكشام ديدريمن البتروليولي ولاش سما وحوسنا راه جان فرنوك مام كيدنيغ لا لواني شكيب خليل جانت صدير فيدين جانت ولكن السايني يميت وزيرا ايتو غادي سميساكين قلن صدير قلن نخت معاي ثايني نصونا تراك امكار تكزمن امكار تفسين ام كتكشمن قلي صدير قلي زونجوين قلي كونفلييني صدير نزرا باللي سوناطرا كاسايني سي ان انجو ايسي بور سولا il faut pas c'est-à-dire laisser les choses هيد عندي تكاي. نعم عباس الدوها الغرغورك حسن موسي يعني سوناطراك سي ان انجو اسكو نزمر دنيني باللي سوناطراك ولاد نتث يعني ثغال من زمر دنيني على تيز ويقال يبغى هذا يكشمن ذقس ويقال يبغى هذا ياثر من ذقس لا وقال يدي قارن باللي الفي بارتي لا لوت كلانيكا قلنا يعني في قاشوش الحكم. Effectivement, Anassar, je crois que vous avez mis le doigt là où il faut. Le problème chez nous, c'est que quelle que soit l'entreprise, y compris Sonatrach, qui est quand même la colonne vertébrale de tout notre pays, c'est que Schmitt de la politique. Quand vous discutez avec des responsables de Sonatrach tête à tête, face à face, individuellement à Kagin, en toilette, les visions, les projets, les idées, les points développés, ils vont tout droit dans le sens de la macroéconomie. Ils parlent de rentabilité économique, ils parlent économie, ils parlent macroéconomie, stabilité, etc., etc. Mais dans l'application, quand arrive le moment d'appliquer une décision, elle vient du sommet, elle vient d'ailleurs, c'est autre chose qu'on applique. Soyez finir l'ENA, allô, Nassar, vous m'entendez? Oui, Adn Salah, soyez finir l'ENA, d'abord on a tardé à chercher des palliatifs à ce pétrole qui nous a coûté cher, ce pétrole-là. C'était dans les années 2012, 2013, 2014, 2011, c'est à ce moment-là qu'on avait le temps, qu'on avait des caisses pleines, et les palliatifs et les projets rentables, les projets dans la mévente de nos hydrocarbures, de récupérer la partie du pétrole. Et pour cela, malheureusement, c'est ce que je disais tout à fait au début, il aurait fallu des hommes disposant d'abord de culture managériale. Il fallait des hommes qui aiment leur pays, des vrais patriotes, et qui pensent à son avenir. Malheureusement. Je pense, à mon avis, on a trop badiné avec ce grand pays-là. On ne badine pas avec un pays qui foisonne de richesses. Oui, l'Algérie foisonne de richesses, mais malheureusement, on ne badine pas avec 42 millions d'habitants à Djema'a. C'est un grand pays, l'Algérie. 42 millions d'habitants répartis sur plus de 2 300 000 km². Pourquoi laisser s'effondrer la crédibilité de l'Algérie alors qu'elle a tout pour regarder en face, les yeux dans les yeux, quelle que soit la nation, l'institution qui se présenterait à sa table. Elle a d'abord la grandeur, Anassar, et la géostratégie de son emplacement. Elle a une grande histoire, l'Algérie. Elle a une pléiade de spécialistes et de jeunes. Elle peut développer de l'électricité au Sahara, de quoi illuminer 70% Anassar de la planète. Elle peut développer de l'éolienne. Elle peut redevenir le réservoir je dirais qu'il est agricole pour une partie de l'Europe et de l'Afrique.
elle est disponible. Elle dispose, je dirais, elle dispose encore de grandes réserves de pétrole. Les réserves prouvées, ça a plus de 4 milliards de têtes. De tonnes équivalent pétrole. Une tonne équivalent pétrole, c'est l'équivalent de 1000 mètres cubes de pétrole. Donc 50% de ces réserves en Nassar sont des réserves de gaz. Et c'est là où je voulais dire aussi à certains responsables aujourd'hui, là où je ne suis pas d'accord avec ceux qui vous disent que nos réserves risquent de s'épuiser en 2025, ni même en 2030. Combien même on récupérerait une certaine partie du gaz et du diesel pour faire fonctionner nos grandes capacités électriques dans le sud. Il faut dire que pour peu que nos dirigeants à Nassar trouvent un substitut comme l'agriculture, le tourisme, le développement électrique, la robotique, pourquoi pas ou autre, qui comblerait le manque à gagner dans nos exportations de pétrole, ajouté à une réforme de la fiscalité et je dirais qu'il y a un courage politique aussi. Il faut un courage politique pour imposer les grosses fortunes. L'Algérie pourra retrouver son équilibre macroéconomique rapidement. Encore une fois, ceux-là qui spéculent sur l'épuisement de nos réserves pétrolières avant 2025 sont ceux-là, malheureusement, qui voudraient ouvrir le dossier de gaz de schiste. Nos réserves pétrolières prouvées, plus de 4 milliards de têtes, et au rythme du volume exporté actuellement, peuvent aller en Nassar au risque sans risque de me tromper, j'allais dire, jusqu'en 2040. Jusqu'en 2040, avec les réserves prouvées d'hydrocarbures au rythme du volume exporté aujourd'hui. Sauf que je disais qu'il faut trouver l'alternative, il faut trouver des projets alternatifs qui produiraient le manque à gagner du pétrole. Vous savez, l'Algérie produit aujourd'hui au Seguir Nassar jusqu'à 1,1 million de barils jour. Et avec la mise, bien sûr, avec la mise en service de deux derniers puits récemment découverts dans la région de Hassim Saoud, je dirais qu'il est à ces personnes-là, à ceux qui veulent ouvrir le gaz de schiste, trouvant l'excuse que le pétrole n'Arabie Fouxiar 2025, moi je leur demanderai de nous dire quelle sera la facture à payer pour la production de ce gaz de schiste. Avons-nous à Nassar, avons-nous des techniciens qui maîtriseraient les techniques de forage et d'exploitation? Ensuite, d'où vont-ils chercher les quantités astronomiques d'eau pour réaliser leur projet? Vous savez, il faudra, je termine avec ça, Nassar, c'est très important, il faut que le monde le sache, il faut que l'Algérien le sache. Il faudra 6 barrages d'eau de Tahourt, de Ouadaïsi, 6 barrages d'eau de Tahourt plein 24 heures sur 24 pendant 3 à 6 mois pour arriver à creuser un puits de gaz de schiste et extraire seulement 1 milliard de mètres cubes de gaz. Pour vous dire la complexité de l'opération à Nassar, en plein Sahara, avec tous les dégâts que cela va engendrer, au moment surtout où nos quêtes sont pratiquement vides aujourd'hui. Très bien. Abdelwahab Zaatri, là, on parle de la difficulté qu'a dit le PDG de Sonatrach, traverser Sonatrach. Mais quand on revient à l'économie algérienne, on a parlé, c'est le pilier, le poumon de l'économie algérienne, Sonatrach. Ceux qui appellent maintenant à trouver, si on peut dire, des solutions, la planche à billets, ils sont en train d'appeler pour changer ramener un nouveau dinar, changer la monnaie algérienne. Est-ce que c'est des solutions pour l'économie algérienne? Absolument pas. Les vraies solutions sont à chercher dans ce qu'a déjà mon ami Hassim Moussi a déjà initié le débat sur cette question. Donc les vraies solutions sont hors sur le contexte sur lequel eux ils veulent continuer à tourner. Donc toutes ces solutions, ce sont des solutions de facilité, de gens qui sont franchement inconscients ou irresponsables. Le vrai débat devrait se situer pour reconstituer, reconstruire une véritable économie, comme je l'avais dit à plusieurs reprises sur cette même respectable chaîne. Donc il faut reconstituer l'économie sur des bases saines et sur des bases solides. L'Algérie
regorge de capacités, de potentialités. Elle a, franchement, c'est choquant, elle a ce que des dizaines de pays rassemblés n'en ont pas. Elle a aussi des ressources. La première ressource, c'est en dehors de ce qu'il y a de matériel, la première ressource, c'est la ressource humaine. Et Dieu merci, la ressource humaine en Algérie, elle est très très disponible. Elle est très disponible, elle est disposée à bien faire, à travailler pour ce pays sans trop en demander. Donc, il y a énormément d'Algériens qui sont talentueux, qui sont compétents, mais qui sont écartés par ces petits groupes de profiteurs qui trouvent leur compte dans ce système où il y a de la corruption, c'est mon copain, c'est mon voisin, c'est ma famille. Donc tout est corrompu, surtout au niveau du sommet. Donc vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, ce sont des clans qui gèrent l'Algérie et leur but principal n'est pas de produire un développement, de lancer un développement pour l'Algérie. Sinon, ils l'auraient déjà fait depuis ce demi-siècle. Leur but, c'était de prendre l'Algérie en otage, d'en profiter, de l'essorer, et puis quand ça va de travers, ils gagnent du temps comme ils le font maintenant, et puis ils laissent... Parce que, pourquoi n'ont-ils pas prévu la chute de pétrole et ses conséquences? Pourquoi n'ont-ils pas diversifié l'économie? C'est des questions que nous nous posons et qu'il aurait dû se poser s'ils étaient vraiment responsables il y a déjà 30, 20 ans, 10 ans, etc. Donc, c'est Abdouhab, quand on parle de diversification de l'économie, qu'est-ce que ça veut dire économiquement? Est-ce que l'Algérie a le potentiel de diversifier son économie? Est-ce qu'il y a eu une période où on avait les moyens pour créer une économie diverse? Oui, à tout moment, l'Algérie disposait de capacités suffisantes et en trop pour créer une véritable économie. Pour être pédagogue et pour bien faire comprendre cela aux Algériens, je leur demanderais d'imaginer que si on n'avait pas de pétrole et de gaz dans notre sous-sol, que ferions-nous? Pourrions-nous survivre, exister, se développer ou non? Eh bien, si la réponse est oui, nous avons un territoire énorme qui a des terres que l'on peut cultiver, de l'eau qu'on peut extraire dans le sud, dans le nord. Nous avons du tourisme, nous pouvons aussi, les personnes sont très bien formées pour s'attaquer à l'industrie, à l'agroalimentaire, à l'industrie de pointe, aux technologies diverses. Donc il y a trop c'est ça qui est décevant. Nous avons trop de capacités dans ce pays, à l'intérieur de ce pays, pour pouvoir se développer hors hydrocarbures. D'ailleurs, pour moi, un challenge, que si nous avions des partis politiques avec des programmes et tout, le challenge, ça serait par exemple d'imaginer, on voterait pour le parti qui pourrait développer l'Algérie sans tenir compte des hydrocarbures. Donc il ferait comme a fait la Norvège. La Norvège, elle a d'énormes ressources aussi en hydrocarbures, mais elle ne les utilise pas. Elle utilise la pêche, son économie est forte, c'est l'industrie, elle a un tas de choses, l'agriculture, l'élevage, il y a plein de choses, d'énormes choses. Donc la Norvège, c'est un pays aussi qui pourrait compter sur les hydrocarbures seulement. S'il compterait sur les hydrocarbures, comme on ne contrôle pas le prix, on risque vraiment d'avoir des difficultés. Donc voilà un peu le scénario. Très bien, c'est Abdouhab. عباس دوغالا رغورك نهضر دفكرة لي سوليسيون باش نفا سيت زغان تاكين إثلال الجزائر ديس سورتو ليكونومي نس ils ont parlé هضر يسد ويحيى هضر في لا بلونش ابيي يهضر ثاكيريا كين في لو غاز دو شيست باللي الا كنروح كفريد كي ما نبغى نعاون ثذا مسنا ايدي نوتر ايكونومي ثورا لا ثمغليني لنا لدي قرب بلا كيزما الحال انفدل ثذري مثل الجزائر شونجي لو دينار الجيريان بلا كدناوي اون اوتر موني اسكو تشيني راه تواليض وكذا كذا غبر سلن سي با دي سوليسيون بارابور ثواغيين إقلان اللي ثمورتنا عنا ثذا مساينس.
وي زر يعني لي سوليسيوني يتسكنا كايني وسعين ترازال يعني لي سوليسيون سوا تيسي ثما الحكومه نيغ سوا ثما قداش ناينين تسرثيث نيغ قداش نايين زدامسا إقلان وقلنا راه يعني ثمن الحكومه وسعين ترازال ما نزرى باللي الزاد لا ناتور يعني ودابويني سادير الزاد ودابويني لي سوليسيوني وزمن ترى دونت سادير ادابوي يتوافنا في لا بيروقراسي يتوافنا في سادير في لا كوريبسيون يتوافنا في لي ميثود سادير اركايك وزمر نتارا تسدون تستدام لي ميثودايني نغس لي بروبوزيسيونيني زاتو دافو امويني سيتادير لي بروبوزيسيونيني نقرا كايني il faut travailler pour changer c'est-à-dire la nature déjà ou دابويني باش ينزمر ان c'est-à-dire ان كونكريتيزي يعني لي بروبوزيسيوني قلت راه ميزات ودافو مويني سي امبوسيبل نزرا باللي ادافو مويني يتحويس يسدا يتلوفا وليسعى ثم غير يعني على حسب وليك السيستم اي بو با ويزمر دياوي مدني الحلنا لي سوليسيون اي لي بروبليم كاين تعيشي الجزائريين عن ثلاث مساين امبوسيبل باسكو راك نزرا مك لا بيروقراسي يونو يزمر دي انفيستي ام كي تحت انفيستيت قتمورت اموينا نزرا بلي سيستم بيروقراسي ينغى كلش ولي زمراره نزرا بلي سيستم لا كوريبسيون جينيرال سادير يتواعم كل كتمورتني دونك ولي زمراره يونا دي يخدم كتمورتني دونك زاد السيستم مويني لا بيروقراسي لا كوريبسيون ام كي زمرت كتشيني لي بروبوزيسيوني غنتخدم تقتيرا سي امبوسيبل دونك ويني تما سادير خشمن لا ناتور ودابويني دونك السيني يقداش ناين تسرتيثني غنتدامسا إلاق أد خمن أمك الصدير أدوثني أدرن صدير أزال يتسرتيث يوكلني السيين الديباراسين أدويني باش ينزمر ألو كونستيتيوي تادمسا الجزائر صدير يعني لي باز تجديدين زرا باللي أدويني يتوابنا في البترول يعني لونجونينس سي لو بترول يغليند لي بري البترول يسوفغارد لا غاز دو شيست يعني ا با دو سوليسيون يروح على غاز شيست مالغري صادير الغازين دو شيست يزرا باللي نزرا باللي يسعى صادير لي ريسك سي ان ريسك يسعى صادير لي ريسك في الثقامه الصحراء في السنان نزرا باللي لو غاز دو سيتايني ميم الحكومه سيماني تستعرف وتزمراره تخدميث صادير موين تيرم نيغا لون تيرم Donc, des choses donc, elle a obligé de, c'est-à-dire faire des concessions et les sociétés, les compagnies étrangères. C'est-à-dire, il y a le prix, c'est-à-dire, il y a le somme. Donc, c'est des concessions. Et c'est-à-dire, le kharaj, c'est-à-dire, quel que soit, quelle que soit la façon, c'est-à-dire, c'est des concessions à l'étranger. الدهنيس نير الباليس نير البيتوس وذا بوايني ام كان يقيم بالحكم لي سوليسيون والسكارك لي سوليسيون صح حسن موسي يعني ينديون ولا بالك مثلا عباس بالجودي اتصيتي دي قارن ولكن ادنو غالا فولاكي نيد هذا هو جوز ميرا ديال لي سوليسيون يعني لي سوليسيون اخرى يعني المشاكل اللي قلان تواشدن يعني التدامسان ليكونومي الجيريان يند ذاغن باللي كل شيء تواشد في السيستم بوليتيك اون الجيري طونك يا با دوفيرتور اون بورا جامي يعني كونستروير ان ايكونومي اونز ميرارا انفنو تدامسا يجهدن دي تموت الجزائر طونك يعني تسلسيث الناغ لا بوليتيك الناغ اوث الحرام كي لاق الحال. Tout à fait d'accord à Nasser avec notre ami Abbas. Et l'analyse qui a été faite aussi auparavant par notre ami Abdelwahab Zaatri était aussi pertinente, expliquant un petit peu, répondant un petit peu à une partie de votre question à Nassar. Oui. Effectivement, quand on ne base pas la réflexion, quand on ne la concentre pas sur le plan économique, sur le plan rentabilité, sur le plan vision avenir du pays, quand on prime le politique, c'est fini, on ne peut pas avancer. Et les lendemains ne seraient que noirs, ils ne seraient que sombres, ça c'est une certitude, c'est démontré dans le passé.
Et on l'a vu chez pas mal de nations. Quand le politique prime, c'est le pouvoir qui perdure, c'est les mêmes éléments qui restent des années et des années. C'est un régime qui ne change pas, mais c'est l'économie du pays qui va vers le fond, vers mourir, hein, c'est certain. Dans notre cas, Nassar, vous n'avez qu'à voir, par exemple, la loi des finances 2018, pour vous dire combien on n'est pas sérieux. Regardez sur quelle base elle a été planifiée. Elle a été planifiée sur la base d'un baril à $55. C'est inadmissible. Au moment où tout indique que le prix du baril du pétrole va encore baisser. Je ne vois pas comment on base des calculs comme ça sur un prix d'un baril à $55. Et puis on détermine un 8 628 milliards de dinars comme étant les dépenses 2018, alors que nos recettes pour la même année à Nassar n'excéderont pas les 6 500 milliards de dinars. On ne peut pas déterminer un niveau de dépenses supérieur à nos recettes. Ça, c'est une anomalie monumentale. Maintenant, je vous ai entendu parler tout à l'heure du financement non conventionnel. Vous voyez, on avance comme ça, on saute du coq à l'âne, on nous invente des solutions, des pistes qui ne tiennent pas la route, c'est des pistes temporaires. Le financement non conventionnel, en réalité, ce n'est pas un financement ordinaire. Le financement non conventionnel n'est pas en réalité un financement ordinaire, Nassar. Il n'est pas effectué à partir de nos liquidités propres générées par nos usines de production ou encore nos exportations. C'est un financement un peu bizarre et risqué. Pourquoi? Parce que nous avons des déficits à épargner, nous avons des dettes internes à payer et nous avons aussi des budgets à prévoir. Comme nous manquons de liquidités et de ressources fiscales, nos dirigeants vont alors fabriquer tout simplement de la monnaie en quantité suffisante, sans contrepartie physique, pour financer ces dépenses, ajoutées bien sûr aux quelques avances à l'économie par le Trésor. C'est vrai qu'il y a dans le passé des pays qui recourent à de telles pratiques, mais pour des petits montants d'appui. Dans notre cas, Nassar, le déficit est tellement grave, plus de 1500 milliards de dinars, je vous laisse imaginer le montant à imprimer par la rotative du gouvernement. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, aujourd'hui, il y a urgence partout. Comme l'a si bien dit notre ami Abdelouahab tout à l'heure, Zaatri, il y a urgence partout en Assar. Sonatrach a besoin de 90 milliards de dollars pour les 5 années à venir. Le peuple a besoin de manger, de se soigner, de se former et de se loger. Les projets ont besoin d'argent pour être réalisés. L'armée a besoin d'être entretenue et équipée. Donc, tenant compte de nos capacités financières aujourd'hui, et avec simplement 33 milliards de dollars de recettes pétrolières que nous recevons par année, est-ce qu'il y a certainement des priorités à faire? Est-ce qu'on doit assurer la consommation de tous les jours et les dépenses courantes, ou bien financer les projets? C'est l'un ou l'autre. On n'a pas les deux à la fois, on n'a pas les moyens de financer le tout. Il y a ensuite la dévaluation du dinar qui a compliqué la donne. Bien que nous avons trop puisé du fonds des réserves de change, et le fonds des réserves de change, c'est la seule barque de sauvetage du pouvoir aujourd'hui. Si ces réserves venaient à s'épuiser, c'est la fin du régime et c'est l'explosion. C'est pourquoi, Nassar, le pouvoir actuel jongle avec tout ça. Il préfère aller chercher l'argent dans la poche des citoyens que de toucher aux réserves de change. Et voilà qu'il sortent comme vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir actuel, nos dirigeants actuellement à Nassar, ils sortent d'une piste à une autre par manque d'arguments et par défaut de conviction. Ils reculent, ils avancent, ils paniquent, mais ils essaient de gagner du temps tout en gardant le sourire. Oui. يعطيك صحة حسن نجمة سبحانه تذهم الوقت أقدر يعطيك صحة ما يدكش مضيك نقدر نختار ميرثيك نروح رابيد مثلا عبد الوهاب زعتري يعني حسن موسي il est en train de dire qu'il y a une urgence à tous les niveaux. يعني اليوم رانا نهضروا on est en train de parler de Sonatrach. Il a parlé يعني d'un besoin de plus de 90 milliards de dollars dans les années à venir pour Sonatrach. يعني comment on peut faire face à une situation
aussi complexe. Oui, pour résoudre ce problème, et surtout qu'il est urgent, comme l'a souligné notre ami Hassan Moussi. Je me souviens une fois à Bruxelles dans les années 80, l'ambassadeur du Japon, j'avais assisté à une conférence où il nous expliquait comment le Japon s'est développé, il a fait un saut qualitatif dans le développement de son pays. Eh bien, il nous a dit que notre ressource, c'était la ressource humaine. Et la question, c'était de dire « small is beautiful ». Ce qui signifiait pour les Japonais, cette phrase signifie qu'il faut, avec peu de choses, faire un maximum de choses, faire des merveilles avec peu de moyens. Là, nous avons d'énormes moyens et nous ne savons rien faire. C'est ça ce qu'il faut inverser. Donc, nous avons le modèle du Japon, la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie, l'Iran. Ils ont quand même pu, avec ou sans pétrole, ils ont quand même pu produire des modèles qui tiennent la route actuellement. Donc, pour revenir à l'urgence, comment faire? La première des choses, c'est de se baser sur la ressource humaine. On devrait, les ministres et l'État devraient appeler les compétences humaines que nous avons en agronomie, en traitement des eaux, en énergie. Ils devraient regrouper tous ces gens-là, prendre contact avec eux et leur demander de participer à développer leur pays. Parce que sans mobiliser le génie algérien et la valeur travail des Algériens, on n'irait pas très loin. يعطيك الصحة سي عبد الوهاب، بارك الله فيك. عباس أقمر طريقة رابيدمون دقيقة امكي زمان الحالة نفغسي الحالة ياكي يعني سلا شو دينا قبتنا عبد الوهاب زعتري أدنا هضر في صونا ترك ولكن يعني لا سيتواسيون دي دورجونس عليها تو لي نيفو. Oui, c'est ça, il faut un كازال يسرثيث تسرثيث أردي خدمن لا بريسيون فو دافوا يوكن أديوغال طابلة أديوغال أديف لي يعني tout passe par un changement politique. Oui, parce que c'est la volonté politique. Ou la volonté politique, on se concrétiser les propositions, on se met l'économie. Donc c'est de la politique. C'est-à-dire les partenaires politiques et sociaux, c'est-à-dire ثمغلينسن يوكن أذبنون l'économie الجزائر سيدا جديد. À part ça, ou là, c'est-à-dire الوقت تساوين تجيرين juste c'est-à-dire la situation وتساوين الوقت لما يعني ثلاث واغيث. الله يستر يعطيك صحة يعطيك صحة سي عباس أقمة كي تشكرها تص عباس بالجديد أنا غماسي قلنا كي نغدا كي الاستوديو ثان ميرثيك حسن موسي إمضبار قديم دي نفطال انونسيان كادر دو نفطال كي نغسي الجزائر تشكرها مس حسن موسي عبد الوهاب زعتري بروفيسور على لونيفرسيتي دا سلمان دي سداويث نقص نطينا يعطيكم الصحة عندما مثلا تمني غاون الخير لهنا وندينا كان باللي ولتمثنا نصيرة ثرادس ذي أهيل نون أول اللي عندما ثنو مم سوى لم تسكن ثمغلي نون أرثي من اللي النظام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله ثان ميرثنا.